हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। परवेज़ आदम फैज़ाबादी ने किया, बड़ी मोहब्बतों से आपने यही समात किया। आपने देखा मिंबर नूर पर एक खूबसूरत लहजे की आमद हुई, जिन्हें हम मोहब्बत भरी ज़बान में शहंशाह तरन्नुम बड़े भाई जनाबे अहमदुल फत्ताह फैज़ाबादी के नाम से जानते हैं। वो लहजा भी मिंबर नूर पर तशरीफ़ फरमा है, उसे भी आप समात करेंगे। बस मोहब्बतों के साथ आप बैठे रहें कि दंग जिनको देख कर आज तक हैं रूहुल अमीन। बदनास से मोहब्बत करते हैं तो मोहब्बत से बोलते हैं सुभान अल्लाह। एक मरतबे अपने हाथों को नबी के नाम पे बुलंद करके कह दें या रसूल अल्लाह। बस मोहब्बत से बड़ी खामोशी के साथ सुनने जितने लोग यहाँ, जितने हमारे अहबाब दाएं बाएं बैठे हुए हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि वो सुभान अल्लाह कह के नेकियां यहाँ आए हैं तो हासिल कर लें, है कि नहीं। बस शेर सुने कि दंग जिनको देख के आज तक हैं रूहुल अमीन, फिर बशर समझेगा क्या रुतबा मेरे सरकार का। फिर बशर समझेगा क्या रुतबा मेरे सरकार का। सारी दुनिया की जबी काबे में झुकती है, मगर काबा करता हर घड़ी सजदा मेरे सरकार का। सारी दुनिया की जबी काबे में झुकती है, मगर सारी दुनिया की जबी काबे में झुकती है, मगर काबा करता हर घड़ी सजदा मेरे सरकार का। काबा करता हर घड़ी सजदा मेरे सरकार का। अपनी अपनी गुलामी का लोग अपने अपने एतबार से इजहार करते हैं। एक और शेर सुन ले, जिस बैनर तले आप यहाँ बैठे हुए शहीद आदम कॉन्फ्रेंस में आपकी शिरकत हो रही है, एक शेर सुन ले कि जो मजलिसे शब्बीर में शिरकत नहीं करते, जरा मोहब्बत से कह दें या हुसैन। हाथों को अपने इमाम के नाम पे उठा के कह दें या हुसैन, और जरा बुलंद आवाज से कह दें या हुसैन। जो मजलिसे शब्बीर में शिरकत नहीं करते, वो लोग अदा अजरे रिसालत नहीं करते। जो मजलिसे शब्बीर में शिरकत नहीं करते, देखते हैं ऐसे हुसैन पाक के नाम की मजलिसें होती हैं और बेअदब लोग महफिलों के करीब से गुजर जाया करते हैं। सुन लें कि जो मजलिसे शब्बीर में शिरकत नहीं करते, वो लोग अदा अजरे रिसालत नहीं करते। कह देता शहीदों को जमाना, कह देता शहीदों को भी मुर्दा ये जमाना, शब्बीर जो नेज़े पे तिलावत नहीं करते। कह देता शहीदों को भी मुर्दा ये जमाना, कह देता शहीदों को भी मुर्दा ये जमाना, कह देता शहीदों को भी मुर्दा ये जमाना। शब्बीर जो नेज़े पे तिलावत नहीं करते, शब्बीर जो नेज़े पे तिलावत नहीं करते। बस इन्हीं जो है मोहब्बतों के साथ आप जलसे को समात करते रहें। शहर रुदौली का वो खूबसूरत लहजा आपके समातों के करीब हो रहा है, जो मखदूम हक रुदौलवी के दियारे पाक से निस्बत रखता है और सरकार के फयूज़ व बरक़ात को पूरे हिंदुस्तान में नात के हवाले से, अपने अच्छे जुमलों के हवाले से तकसीम कर रहा है, जिन्हें हम मोहब्बत भरी ज़बान में शहंशाह तरन्नुम जनाबे कारी अब्दुल मुजीब के नाम से जानते और पहचानते हैं। आइए इस मेहमान का इस्तकबाल नारे तकबीर और रिसालत के छांव में कर लें। नारे तकबीर, जरा मोहब्बत से इस्तकबाल करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न इद मिलादुन नबी, शहीद आदम कॉन्फ्रेंस, फैज़ाने मखदूम सिमना, आमदे सदाद इकराम। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अर्श हक है मसनद, अर्श हक है मसनद, रिफ़त रसूलुल्लाह की। पूरा मजमा बुलंद आवाज से कहे सुभान अल्लाह। अर्श हक है मसनद, रिफ़त रसूलुल्लाह की। देखनी है हश्र में, हाँ देखनी है हश्र
حشر میں عزت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں. اور آپ اس شعر اعلیٰ حضرت سے سماعت کریں. لا رب عرش جس کو جو ملا ان سے ملا. لا رب عرش جس کو جو ملا ان سے ملا. ارے بٹتی ہے کونین میں, ہاں بٹتی ہے کونین میں. ارے نعمت رسول اللہ کی بٹتی ہے کونین میں. نعمت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں. اور ایک شعر اور پڑھا سماعت کریں, محبتوں سے بولیں سبحان اللہ. قبر میں لہرائیں گے تو حشر چشم نور کے. قبر میں لہرائیں گے تو حشر چشم نور کے. ارے جلوہ فرما ہوگی جب, ہاں جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی. جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں. جھوم کر کے دور دے پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا مولانا محمد مادنی جود الکرم مولا علی بارک وسلم. صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات میں نعت پاک کا مطلب پڑھ رہا ہوں, آپ حضرات محبتوں کے ساتھ سماعت کر لیں. تھوڑا سا بولیے آپ حضرات, کہتے ہیں محبت سے سبحان اللہ, تاکہ احساس ہو کہ آپ یقیناً رسول کی محفل میں بیٹھے ہیں اور اشعار بھی سمجھ رہے ہیں. ملاحظہ فرمائیں, علماء کرام کے حوالے سے میں پہنچا رہا ہوں, ملاحظہ کریں. نہیں مالو زر کی خواہش, کہیے سبحان اللہ. نہیں مالو زر کی خواہش, نہ تلاش سروری نہیں مالو زر کی خواہش, خواہش نہیں مالو زر کی خواہش, نہ تلاش سروری ہے. نہیں مالو زر کی خواہش, ارے نہیں مالو زر کی خواہش, نہ تلاش سوری ہے.
नबी हो मैं तो आशिक नबी हो अरे मेरा दिल तो खुद गने है मैं तो आशिक नबी हो मैं तो आशिक नबी हो मेरा दिल तो खुद गनी है मैं तो आशिक नबी हो। और रात ये भी शेर मुलादा करें और हम सब क्या अकीदा और आरज़ू और ख्वाहिश हमारी क्या है, इसलिए कि मौत बरहक है कि नहीं। कुरान का फरमान है कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर जी जानदार शय को मौत का मज़ा चखना है। अच्छा जितने लोगों को मरना है ज़रा वो हाथ उठाकर कह दें सुभान अल्लाह। थोड़ी आवाज़ माशाअल्लाह सबको मरना है और ये सच है, कुरान का फरमान कभी टल नहीं सकता। आप हज़रात अपनी ख्वाहिश और हम सबकी तमन्ना क्या है आप समाप्त करें। यही है मेरी तमन्ना, यही है मेरी तमन्ना, यही मेरी आरज़ू यही है मेरी तमन्ना, यही मेरी आरज़ू है अरे यही है मेरी तमन्ना, यही है मेरी तमन्ना, यही मेरी आरज़ू है, यही है मेरी तमन्ना, यही मेरी आरज़ू है। क्या अरे मैं मरूं वहीं पे जाकर मैं मरूं वहीं पे जाकर अरे जहाँ रोज़े नबी है मैं मरूं वहीं। शहीद आज़म कॉन्फ्रेंस, शहीद आज़म कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं मरूं वहीं पे जाकर जहाँ रोज़े नबी है। हज़रात दो कलाम का हुक्म है और इस नात शरीफ में दो अशार पढ़ा हूँ। अब मैं दो अशार दूसरी नात शरीफ में पढ़ देना चाहता हूँ चूँकि दो ही कलाम का हुक्म है। मैं वक्त का भी लिहाज हमें ख्याल है और चूँकि बहुत सारे हमारे अहबाब और शुराए कराम तशरीफ़ रखते हैं इंशाअल्लाह सबको समाप्त करना है। मैं दो शेरों पढ़ दे रहा हूँ, समाप्त करें। झूम कर एक मरतबा दूर से सुना दी अल्लाह मोहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबाद मोहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जरा अपने हाथों को लहरा कर बोले या रसूल अल्लाह। जब भी जलसा नबी का सजेगा, ये सुभान अल्लाह। जब भी जलसा नबी का सजेगा, जब भी जलसा नबी का सजेगा, दीवाना झूमेगा। आप रसूल के दीवाने हैं ना, जरा झूम कर कहिए सुभान अल्लाह। जब भी जलसा नबी का सजेगा, जब भी जलसा नबी का सजेगा, जब भी जलसा
شعر اور حضرات یہ شہید اعظم کانفرنس ہے، میں امام علی مقام کی بارگاہ میں ایک شعر پڑھ رہا ہوں، سماعت کریں ذرا محبت سے بولو سبحان اللہ۔ نام علی سے جذبہ پیدا ہوتا ہے اصغر کا، کہتے ہیں محبت سے سبحان اللہ، اگر حسینی تو تڑپ جائے حضرات۔ نام علی سے جذبہ پیدا ہوتا ہے اصغر کا، پورا زمانہ صدائی ہے شبیر و شب کا، شاہ کربلا شاہ کربلا کا ڈنکا بجے گا، دیوانہ جھومے گا، شاہ کربلا۔ شہید اعظم کانفرنس، شہید اعظم کانفرنس، سید سلمان اشرف، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اللہ سبحان اللہ۔ شاہ کربلا کا ڈنکا بجے گا، دیوانہ جھومے گا، نعت جب ان کی کوئی پڑھے گا، دیوانہ جھومے گا۔ آخری شعر سماعت کریں اور بس وہ لوگ سبحان اللہ کہیں جو لوگ یقیناً سرکار مخدوم سمنا سے محبت کرتے ہیں، ذرا ایڈوانس میں کہہ دیں سبحان اللہ، اور ان شہزادوں کی آپ زیارت کریں اور نامہ اعمال میں نیکیاں اکٹھا کریں۔ انشاءاللہ بھی تھوڑی دیر بعد پیر طریقت حضرت علامہ سید سلمان میاں صاحب اللہ کی آمد ہونے والی ہے منبر رسول پر۔ آپ حضرات ایک شعر میں پڑھ رہا ہوں، منقبت کا سماعت کر لیں اور ایک بار مخدوم سمنا کے نام پر کہہ دیں سبحان اللہ، اور ذرا محبت سے بول دیں۔ جھوم رہے ہیں عشق نبی میں، غوث پیا کے مت والے، بولیے سبحان اللہ۔ جھوم رہے عشق نبی میں، غوث پیا کے مت والے، وجد میں آ کے بول رہے ہیں، ہم ہیں کچھو والے، میرے اشرف اور میرے اشرف کا نعرہ لگے گا، دیوانہ جھومے گا۔ سرکار مخلوق زندہ، سرکار مخلوق زندہ، سرکار مخلوق ملت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اللہ سبحان اللہ۔ واہ واہ، وجد میں آ کے بول رہے ہیں، ہم ہیں کچھو والے، میرے اشرف میرے اشرف کا نعرہ لگے گا، دیوانہ جھومے گا، میرے اشرف کا نعرہ لگے گا، دیوانہ جھومے گا، نعت جب کہ کوئی پڑھے گا، دیوانہ
हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें।